শান্তির বাজার বখাস্তিনি পটিশুরি মুরাসিং পারানি বিশ্বজিৎ কলইनो थांनाय सालनै सालथाम सिगां थुइ तम जराव बन सजाबै सामं सिथ्रा थांनाय रक चपरै बोथानो जाय दंमोन बिশ্বजिৎ कलई बखरकसा तिप्रा मथनि सामं थांनाय आचमसा खाय लाइथांनाय साल किसा सिगां ससियेल मिडियाव काइसा पेजो बिশ্বजिৎ कलई तिप्रा मथनि जुनाल चेयरमैन डेभिड मुरासिं नतुइ कक एरें आबाद मंख्रायजोंमोन आबाद किदिनो दिनै शान्तिर बाजार तिप्रा मथा पार्टी हाबानगो काइसा कक्तमा थुनै पान्दा खायका आरो मानजाखा तिप्रा मथनि आदं गुरि शंकर रियां सालग्रा जुनालनि चेयरमैन डेभिड मुरासिं जয়েন্ট চেয়ারম্যান হরেন্দ্র রিয়াং বিশ্বজিৎ কলই খবি ত্রিপুরা মথনে কুবুনি আদং রক মেন ঘটনা কাকে কিছুদিন আগে মহারাজানি বার্থডে পালাইনানি 4 তারিখ অথবা 3 তারিখ না 4 তারিখ থেকে বার্থডে পালাইনানি হরসাসকাং 3 তারিখ ঠিক হর বসে তার হবে 11টা ঠিক 11টা 11:30 আপাতত जों साइमिया हवायो बाव भिडिअ रहर काके जों साइमाखा तथ्यमाखा के बनि पर किछु गुन्दा बाहिनी क्रिमिनाल र आतताय र बनि पर आक्रमण खायका इनके अब पुलिस तदন্ত खायतबो इनके आबनि पर लग लग खबर माखा के पय आइके ना थांगै खोज खबर नाखा इनके सिनि बिश्वजिৎ कलई पतिप्रा मथानि न कइलानि सिनि परनि एनजी परनि सिनि न इनके फियाबा हठाৎ खालायनाय मियाफोरा একটা फेसबुक पेज निউজ चैनल है फेसबुक पेज कायसा बांग्ला बाय कायसा भिडिअ भाइराल खायनानै कायसा चेष्टा खायजाका जे बिश्वजिৎ कलई नाकि मार्डारार ब इशारा वो मार्डार खायो एके तिप्रा मथन नेतारनि इशारा बाय मार्डार खायो काके आनी गाड़ी ड्राइवर तंगमानी अबाय हिनै आ न्यूज उल्लेख खायजाका तै विभिन्न केलेंकारी तै बसनो दमकिरमानि कारणे न बन कोनो कारणे आम हेगेते खायका आम हेखायनो एकटा न्यूज नामनानै कायसा चेष्टा खायजाका इनके सेई न्यूज नकमानि लग लगनो जों सालायगासिनो तो बिसेसकै आं तो बबाय কোনো সমস্যা করে কোনো দিন বহানি বিরুদ্ধে মানে আনো জলেমা করে বনো জলেমা করে আমি কোনো সমস্যা সে করে প্লাস आं अब कबै ककानि गारि बस चालक खास्राबसा 2-3 मास আমি थांनाय 2-3 मास इलेक्शन मुभमेन्ट अब 2023 नि आफर जागाव बर गारि रक चालकखा एके हाय अब कबै कखिन तो गारि रक चालकखनो ओ जे तथ्य अब सम्पूर्ण मिथ्या काके अब बिनि खुक्तिनि चक्रालायनाय ब निजेनो अब लने बुस्थांगो बयान लनाय चिनि बिश्वजिৎ आंखाय जेटा उल्लेख खायबानि एका बत बन साइकिनार का बयान रिलेशनशिप बाय कोनो समय जो बयान कोनो अब बराम सा किसा मिसा चिनि बरक तो मैक्सिमम न तरि बरक समय मासो बार जामो सबाय दारा बसबा माजे माजे को दारा बसबा थांनाय बानो सबाय सेजा गठना मर्निंग जा अब तो आलदा मिटार किनते कैसा तो आनी विरुद्धे जेटा एलिगेशन थेपानानि एकटा चक्र चलितंगो आमो तो परिष्कार का ओ जागाव आं कैसे क्लेरिफिकेशन नांगो सुगो ओ जागाव जेटा करप्शन लाइमा तैसे बिश्वजिৎ भाई कक बांगलाय निबो कैसा ककार जगह ए न्यूज खायना नाय कैसे आमा इकुनो आंनो कक बांगलाय मरतो करे ताबो कक खायसे तै कैसा मजादार ব্যাপার का बसे 2021 एडिसि निर्वाचन परे न आनी ऊपर बार नागी आक्रमण नंगो जेहेतु दफानि मैं कक सावबा किरियानि बारे फेक एक केस मानि कारणे आ केसनि सल्यूशन मानि कारणे आं प्राय 1-2 बছर आं पार्टी ओपेन लेंहि बिहिमिया कोनो अब गरि पद करै যখন पार्टीनि अब दालारनि प्रमाणै केस डिसमिसिं थाका कारण जेहेतु दालार बा डिसमिसिं थाका डिसमिसिं माने परे आं जखन राजनीतिबो नंखारका 2023 नि 5-6 मास सिगांनि सिनि एका जखन आं 2 बছर जागाव पलिटिकल इनभल्व सिगरै यांगो आं को सिया एका बाहायके करप्शन जरित मुना आंगो कुछ करै गाके द्वितीय पॉइंट गाके
যদি করাপশন খানে সরকারি কোনো পদ কোনো নয় নাম্বার ওয়ান সরকারি পদ উপরে আং কোনো চেয়ারম্যান বইয়াবো বইয়া সরকারি পদ আং আসুক মানে লোকসভা নির্বাচন পাইছে 4 তারিখনি পরে কোড অফ কন্ডাক্ট পাই 6 তারিখনি পরে সে অফিসে আনি ফাইল লগ আং লাইনানি শুরু খাইছি সামসে চেক ফাইল লগ নাইনি 1 মাস সেটা কোন কায়া খুনা ইনকে আবহাওয়াকে ক্লাইমেট মানে নিউজ নামপানাতে কিছু তথ্য ভিত্তিক খেলেন নামাইছি তবে অব কুবৈকক তিনি আং রিয়েলাইজ থেকে জাতি দফানি বাকি যদি সামুংতাংকে কুবৈবো খাবাই সামুংতাংকে কেস বোমা সোনাই জেল বোমা হাবনাই দালার অভিযোগ বারবার নিনি উপর আক্রমণ খেলেন চেষ্টা খাইজানাই आं साइमी आं बुसुक जराती नेता कतर आं तो निजेनो नेता कतर मने खाइया जास्ट दफानि बागै गुबै काउनो साना चेष्टा खायो जेटा चायानोखो चाय हिनेन चेष्टा खायो যদি করাপশন হই তংকা আপনি বিরুদ্ধে যদি খরাংতি সানে কে বলতে তংকা বাবু ডেভিড মোরা সিং তিসাও ফিয়াবা আনি উপর বারবার চক্রান্ত খাইজাক তং কিন্তু সিরিং কোনো সময় আं সহজে রিপ্লাই রিয়া আনো উস্কানি রেনানি চেষ্টা খাইজাক কোনো আং আ উস্কানিও ইয়া থেকে রিয়া কিন্তু তিনি প্রয়োজনকা অব কুবৈকক লোকরনি থানে মন কাসার নাম শুনো ডেভিড মোরা সিং বসে ইম্পর্টেন্ট সাইমিয়া তবেকে ডেভিড মোরা সিং তাঙ্গই এসে ইম্পর্টেন্ট রইনাই ফাসগৈ বারবার চক্রান্ত খাইনাই ডেভিড মোরা সিং ফিনিশ খাইনানি ডেভিড মোরা সিং খাতাম খাইনানি ডেভিড মোরা সিংনি ফেস ন বদনাম খাইনানি ডেভিড মোরা সিংনি ইমেজ ন ডাউন খাইনানি মন রাজনীতি থেকে শরীর হনানি গভীর ষড়যন্ত্র চলে হই তঙ্গ অব পরিষ্কার লোকরক সীতা সেই চক্রান্ত খাইজাগ উহিন সামনে লোকরক আগে অকরা চাকার সামনে আবার বাস্তব হই তঙ্গ তবে আং হার মানেয়া যেটা কুবই কুবই নকরনাই যেটা তাতাল তাতাল নকরনাই এসে গ জাগাবনো লোকরক বুঝিনা নাঙ্গো आं हाय गुबै बरफ रगनो যদি রাজনীতিনি শরীরে বাঙ্গাকে তাতাল ফাত্রা বাটপার যারা শুধুমাত্র পদ লোভ রাংনি লালসা তংনাই শুধুমাত্র নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থনি বাগै ওয়ানসবনাই ও বড়নি সুযোগ হাই থানাयनि হয়তো আ বড় ওয়ানসব না ফিয়াবা आं जेल के जेल बोथारने के बोथारथों जेसमान खाइथों आं कोनोदिन लड़ैया सत्यनि থেকে लड़ैया बोबाग्रानि যে কগ্রুমানি আকগ্রুমানি থেকেও আং লড়িয়েছি অমকে আনি ক্লিয়ার এন্ড কাট পরিষ্কার তবে আং পুলিশ প্রশাসনের থানি কাইসে কবক মুংনারনান মুসুগো যেভাবে অবাই চক্রান্ত ষড়যন্ত্র চরিতঙ্কা পুলিশ প্রশাসন চিনি বিশ্বজিৎনি উপরে যেটা হামলামান আমার সঠিক তদন্ত খাইনানখন প্লাস আনি উপর বোমাই হামলাঙै মানো চক্রান্ত উনখানকে ডাইরেক্ট বো হামলা খাইমানো বড় বুথারি মার্ডার খাইমানো পুলিশ সিকিউরিটি आनी ऊपर जाते रेखांके सरकार रेखांके बेलेगे सानाय आपनि बांग बांग आपिल खायो कारण खूब सेफ्टिंग लिया बोबाग्रान थानिबो आपिल खायो बोबाग्रा तिप्रामतन चेयरमैन हिसाबै पुलिस पार्सनल जदि प्रोवाइड खाइगोनके बेलेगे हामनाय कारण आं निजेनो इम्पर्टेन्ट खागाया कोनो बय जदि इम्पर्टेन्ट नाय जदि बुथारनानि चक्राন্ত फैनानै फासेरनानि जदि प्रतिनियत चक्राন্ত खाइतंगाके अब खुबै खतरनाक बेलाय वानामा सिंसा आं आनी बागै साबो तंक्रि आबो तां साइमिया लोकरने सिमि आसाव लोकरक सिमिसे बैकअप रुनाय जदि लोकरक बैकअप रली आंके लोकरने बाय कक सानानि आगामी भविष्यत खरां थुबजाक माहाय नै थांनायसि एके लोकरक नरबो किसा कोऑपरेट खाइदि नायदि नायसंदि ते वान शॉट हामबाय दारो चिन लगियो जतन दंबायो चिनि जइन चेयरमैन आता हरिन्द्र बतंगो जय बखरा बतंबायो asuk to bung sana thanglak kok asal kok gangke vitamia news nuka photak sak lai ani boroje attack ka attack tongi thangbai ka ba sebak laya au tang sai mangra liya karon joto ni makhang kholop jak helmet thubai jak hঠাৎ sak lai hamla khai theka hamla khaimani pore hospital thangka ni police gaya ko joto kichu no complete ang bacha police ni kam police lai tongo ke mia hor thangnayo ang হঠাৎ সাকলাই গাছা ভাইরাল ভিডিও নুকা পেজ ফেসবুক পেজ সোশ্যাল মিডিয়াও যে আং নাকি মার্ডার খাইজাক এই বিভিন্ন রকম রাং সানু মানে টোটালি মাফিয়াগিরি আর মাফিয়াস নামি খিপকা কে ও যে রিপোর্টার যে রিপোর্ট নাই উইদাউট আনি পারমিশন আর কোনো আংবাই কোনো কানেকশন গরিবরক যে রিপোর্ট দিমানি টোটালি ফল আব ফেক নিউজ আর दारा बाय दा डेविड बाय तो आनी रिलेशन काहामानो जों काहामाकेन चललाय दंलायो ड्राइभार खलायका खलायांगि आबो तो इलेक्शन मुभमेन्ट तो खलायका कारण
বহাগরা নাহার মুম্বাই তো যত নফলাইকে আব্রো দফানি বাগৈ কিন্তু তাও যে সাইতকা যে নেতা রং রাং সাनै হি বকর সকর খলাই রাং নাখা আদায় খলাই সান্তানি রাং মায়া ni বাগৈ বুজাখা কিন্তু ও কগ্রক টোটালি ফেক ববর নিউজ বা খলাইকা বাহিকে নামকা আবো তো আঙ্গো সাইমালিয়া টোটালি ফেক ও নিউজ আপসুন নকক স্বর্ণকমল স্বর্ণবর্ষা 2 জুলাই থেকে 23 আগস্ট মেগা লাকি ড্রতে 2টি স্কুটি, লাকি ড্রতে 7টি স্বর্ণমুদ্রা, হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড় এবং সোনার গয়নার মজুরিতে 20% ছাড় থাকছে প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। এছাড়া যে কোনো হলমার্ক যুক্ত গয়নার সমমূল্যের হলমার্ক যুক্ত নতুন গয়না কেনার সুবর্ণ সুযোগ। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আজই আসুন আমাদের আগরতলা এবং উদয়পুরের শোরুমে, শর্তাবলী প্রযোজ্য। লেম্বসরা বাগবাড়িও তংমা রাজশ্রী কলেজ অফ এডুকেশন এন্ড স্কিল কলেজ त्रिपुरा हापांबाई गसिमुं मानजाक ते त्रिपुरा यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड एबा रुंखुंगो चितकजा कायसा इंग्लिश मीडियम कलेज और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बॉटनी जियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी जियोग्राफी इंग्लिश ककबरक पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री एजुकेशन फिलॉसफी सोशियोलॉजी और सब्जेक्ट रक परिरेजागो और रुंगनो कतर परने रंगनो ऑल इंडिया कम्पिटिटिव आमजमुरंनि बागैबो मागनांनो फोरोंजागो रोंसुनो रंगनि बागै थगै जुदा मेंटर तंगो तै तंगो बास मालखुंनि सेबसाब तंगो कुचुक ब्रेमनि लैबोरेटरी स्मार्ट क्लास बाबाय बुरै नायथक खालांजाक तंबयनि बिसिंगो संजाजाक राजश्री कलेजो खास रांगैनो साबसुतरा नबचावै लेखाफोरा खलायमानो। My name is Pinky Devarma and I'm pursuing BSc in Geography Honours. Rajashri College is one of the best colleges I have ever met in my life. The teachers, the faculty, they provide us to empower in our life and to go for our beautiful future in our life so that we can grow in our daily life. And the teacher, they provide us mentor and they teach how to do the PowerPoint presentation and they encourages us to know about more ability to grow in our environment. Ani mung ka relax derma ang geography department ni o college so ang tak second year o kalayo bebak mane जों जे college kata phaimani teacher rok sung onek guide khaika kata mani phrangjaka jemon जों public din srungo bhaikai bungo student ngo interact khainani gai class o bhaikai जों dolok bai cooperate khai tongnani above the education college ngo tomo mani phrangu tak nang na di modern technology rok phai tong AI rong ni amrong phranjago tei sin internet rong ni bo kahamno exam rok kaham kan cholibo phrangma rok kaham teacher rok belai no guide kheo kaham kai jungno jani jung mungsung mayang tongai sungkai teacher rok personally jungno phrango engke jungno jani suppose jung tabo kuno mungsa problem kulai tongkha engke teacher rok belai no jungno kaham kai bojogo that bo lamate bidike thanai jung lama hamya kulai tongkha borokno jungno tuna nayo kaham lamao jungno mushroom plantation rok phrango ungko khongkaima rok phrango plantation of plants and other than that computer skill rok phranjago because modern day or modern technology ma porinai so modern technology pori hangai sung brain tola kalai thanai thank you. My name is Isha Bhomik from 6th semester physics department of Rajashri College. This college provides a great opportunity and lots of facility to learn to and endure the knowledge and learn more skills in the life. And yeah, I learned a lot of skills from this college and now it's very useful to tackle with the day-to-day life and to deal with many biggest universities and biggest fields. Thank you. Haike lerewi tinino faidi nini ani jodoni college Rajashri College of Education and Skill Nikuma Bagbari Lembosara Tripura Kokdug number 9873673875